Seryoso si Sergeant to. First grade pa rin kaya. First grade pa rin. First grade. May alkansya ka pala sa ulo eh. Gusto ko po yung alkansya wa. Dito na ako kay sir para ako ng videoan mo kami. Papa-best grade ka rin. Oo. Tapos devil cut. Ayan o, saglit lang yan, konting buhok lang eh. Konti lang eh. Para malungkot ka, Mads. Para malungkot ka. Tagal niyang pinabawas na. Ano, buhok o taking? Mamili. Ikaw. Fresh. Oh, tiging tayo. Taking. Kahit nga kilay, pakalbo ko na eh. Sige nga. Kakit niya ano na eh. Siyempre, pogi mo na. Biskit yung pagkalbo. Pakalbo mo na si Video. Tapos na pre, wala ka nung buhok na eh. Bagay oh. Okay, John Paul eh. Taas lang yun. Uwi oh. Pero First ganyan made. close-up shot pare. Close up shot. Ano yan, pre? Montage. Montage. Mali, dapat dito. Montage yan. Oo, di ba dapat ka? First grade. May extra service ka pa kay sir oh. May masahe pa yan eh. Oh, tumayo ka na dyan. Ano? Hindi pa ba? First grade. Satisfied customer.